جونو رو بگیر. یا ابوالفضل یا بدبختی داریم میریم دیگه، قشنگ با بدبختی. خب سلام علیکم. کجا با این صحبت کرده بودیم؟ Hello, Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved. Well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? منم بودم نگران میشدم، فکر میکنم واکنششون بدیم. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Okay. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. خواهش میکنم. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He plans to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. خواهش میکنم. بعدی لوکیشن کجاست؟ یا ابوالفضل برو تو نقشه جهان، برو اینجا، برو. آها دیدی اوضاع خرابه، برو بریم. میخوره تک صورتت. آها ببخشید من یه لحظه به چیه من گذاشتم اینجا. مثلا این چیکار میکرد؟ آره این خوبه. دی پالسو بمیر نوش جان. آها نوبت توه. تمام. حالا باید بفهمیم که چه خبره. سیار عالی و زیبا. سنگه نقارچه شهد فلان. نفر رنگ قبول کردن که ملاقات کنه، ولی وقتی هم که سوال پرسن از سانه شده بخش دکتر رو کوکی حرف میزدن. شاید هم نه. Okay. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. یا فاطمه زهرا از نقشه رولند برای دنبال کردن مسیر رو استفاده کنید. خب ببینم این چیه الان تو مپ همه هی دهن من داره صاف میکنه. بیتون مثل بچه من تو کور و اجاقت. ببینیم من قشنگ اینجا لوت کردم. الان این صندوقه چیه اینجاست؟ بده بابا بده حالا که میخوای بدی بده دیگه. چی؟ آها اینجا تیک خورد. 47 هم پول داد. مجله تجاره خیلی لوکس. خب میگه از کجا به کجا؟ اینجاست؟ فکر نمی کنم ولی حالا یه فایت با شما بدیم.
Your poaching days are over. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. شهد زالو این به کار میومد یادمه. Oh, here's a pleasant surprise. وا اینجا هم دوراهیه بر پدرت لعنت. A crooked tree. Just as the map said. اونه که تو نقشه است حالا برج مخروج. Crumbling tower shouldn't be far from here. آها پس راهو درست اومدیم. بله راهو درست اومدیم. میگه مثل همونی که توی نقشه است. این درخته دقیقا مثل همونی که تو نقشه است. اینو میگه. آخه این که کاج نیست. شاید هم کاجه. این درخت میگه کاج. نه اینو میگه کاج. اینو میگه کاج. بذار یه دو بازش کنیم. نگاه کنیم به نقشه. برسه موجودی. درخت اصلا کو؟ اینو میگه؟ یعنی ما اینجاییم؟ اگه ما اینجا باشیم همین رو مستقیم بریم باید برسیم به این. اینو باید ببینیمش. تا اصلا نهر آبی نکشیده. آها و اینم هست. نقطه مشخصه رو نقشه باید دقیقا جنوب اینجا باشه. آره اینم شد همون جایی که چیزه فکر کنم. خب آره اینها اینم همون چرخ است. حالا جنوب اینجا میشه کجا؟ خب من این راه رو برم یا اون راه رو برم؟ میخوام اول اینو برم ببینیم تش به کجا میخوره. اینو وا کنیم. آره فکر کنم درست اومدیم راه رو. اینجا چی داریم؟ این تو بکشیه ها. تعداد ببین. شاهکارهای دوئل. شاید نگهداری داشته باشه. خب 32 تا پول ناقابل. تمام. تمام. بعد از اون راه بریم. ولی تا اینجا اومدیم بزنیم دنیا دست کیه. چقدر آتیشمون قوی شده. مشت موزیک. خب فکر کنم درست اومدیم. آره درست اومدیم. تا اینجا رو درست اومدیم دوستان. الهی شکر. خب حالا ما وارد خرابه شدیم. اینجا چه خبره؟ لوتو بغل کنیم ولی فکر کنم الان پول داریم بتونیم اون میشنه رو بزنیم. چیز میز واسه فروش داریم. آها و کار تمام و تمام. ناراحتیش بگید. خب خب تمام.
یادم یه طلسمی رو میزدی اینا یه چیزیشون میشد، نه؟ یا دارم اشتباه میگم؟ این نه، اینم نه. این چیکار میکرد؟ نه اینم نه. اینجا تو این طلسما نه نه. احضار داشتیم نداشتیم؟ میرم مثلا این رو بلش کن بابا، بر پدرت لعنت. تلسم فریز رو بزنیم اینجا. اوکی، اینم از این. آها خب تا اینجا درست. آها تو رو جر بدم. تمام اینجوری میزنم پس کلتونو. لذت بردیم دوستان، دوره هم لذت بردیم. A boiler door. How to open it? خب تا اینجا اومدیم. What's down there? تو سرت میخوره تا حال جا بیاد. آها آها آها. تمام تا اینجا اوکی. واقعا خوبه. خب هیچی نشد. Hello, Mr. Oakes. ای آخه این تو این دره است. به چوب دستیم نیاز دارم. اوکی من باید چوب دستی آقای اوکس رو پیدا کنم. کجا میتونه باشه؟ واقعا کجا میتونه باشه؟ برای منم جای سواله. خب این دره رو با کرد. صبر کن میرم. اگر من طلسم این چیکار میکرد؟ من رو اینو بزنم چی؟ طلسم این چیکار میکرد؟ آتیش بگیر. بله حالا اینو بده من. دروا شد. چوب دستیش الان میگیرم میدم بهش. ولی من اینو الان بیشتر هستم. این الان به کار میاد. اوه گابلینا اون طرف منتظرمونه. باشه. هلو بیبی فیس من. شغلم تعدادتون زیاده. اولین بار اینقدر گابلین رو یه جا میبینم.
تعداد ماشاءالله قوی، خوش استایل. تمام پودر میشه بس همین زیبایی. تموم. 240 XP 240 XP فقط برای یه فایت. 10 تا XP دیگه هم داد، یعنی 250 تا XP به اندازه یه تموم کردن میشه. ما XP دادین میشن. بیتا مثل بچه من تو کور و اجاقت من نمیکنه خدا بد. چوب دسته رولینگ برداشتیم. یه دونه صندوق اونجا جا گذاشتیم. اوکی. حالا خارجیم بریم چوب دسته هلند رو بدیم. همه گابلینا رو ولی زدیم ترکوندیم ها بچه. زدیم مستب پستبشون رو در آوردیم. خب میخوام همین کار کنم. بیا باریکلا. حالا تو کی هستی؟ اوه سلام علیکم. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. عزیزم اینجا رو من جمع جور کردم. چی میگی؟ Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analysing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. خب Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. خب مأموریت تکمیل شد. یه XP قدر بده دیگه. 180 تا. ببین اون فایل به من 250 تا داد، این به من 180 تا XP داد برای تموم کردن یه همچین میشنی. اوکی خب میشنامون دیگه الان واضحه درسته. نقشه در دسترس نیست. بعد از اینجا حتما خروج رو بزنیم. آره معجون سائقه اینه. آره سائقه. اوکی. آها این گرگه. نه گرگ به کارمون نمیاد. آدم آها خب حالا روی تو میخوایم تست کنیم. آها این اوکی شد. تمام. چطوره؟ تمام. یه مجموعه نامرئی استفاده کنیم و سلام. به نزد پروفسور شارپ بروید. حالا از اینجا خروج رو برقرار میکنیم به سمت پروفسور شارپ. میگیم که آقا چی ما این کار تو رو به زیبایی هرچه تمام‌تر انجام دادیم.
خب پروفسور Finished your assignments? بله I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. yes sir Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well میخوام که به خوبی prepared. آماده شد. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. focus Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. اوف این خوبه این خوبه بذار الان میذارمش یعنی ستام بشه قرمز نه این که این چیکار میکنه حالا بخوایم تستش کنیم خیلی خوش استایله خیلی خوش استایله این خوشمان آمد خوشمان آمد اوکی Getting in a bit of practice, are we? خب حالا بریم واسه میشنهای اصلی دیگه بچه ها وقتی میشنهای اصلی خالی هم شدیم که راحت بودیم میشنهای اصلی رو بریم راحت کنیم با دیک تماس بگیرید بس اول اینو بریم خب الان وضعیت اوکیه که دیگه ما دهنمون سرویس نشه یه ضرب بتونیم بیایم اینجا تمام جیغ و داد نکنیم یه صندوق اینجاست بزنید صندوق رو با کنیم ویدیو این توه Aloha Mora. خب خب برو بریم حالا Revelio. خب بعد بریم اونجا صبر کنیم صبر میکنیم You made it. تونستی Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowingly and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. من تو سعیدن آنم برو اینم کدوم برمینیم Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stay... Here we are. My sister should be just inside. این توه با اجازه یا الله Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. خب I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier.
Those bouts of pain are difficult to bear. صحبت کنم با تو. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. هکان مرسی برات فالو عزیزم. شدم هاکانی ولی من از روی داینگ لایت 2 بهت میگم هکان. خوش اومدی عزیزم. سعیم رو میکنم باش. I can promise to speak with him about it. Thank you. چه بازی جذابی به به. واقعا بازی قشنگیه. میگم دیگه سبک متفاوته دیگه نسبت بازیه که من قبلا رفتم و اینا. خیلی اوکی حالا بریم با اینجا برو بیرون. That boy will frame my last nerve. اصلا برام نمیذاره با تو هم یه صحبت بکنم. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. راستم متوجه هستم که تو هم رو برای تو سنت مونگو امتحان کردی و بیهوده بود. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. فهمیدم متوجه هستم چی گفتید آقا. امیدوارم بتونی یه چیز خوب باشه. با احترام زیاد. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. حالا یه حرفم با سباستیان بزنیم. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. با این جادو مادوها یه نمیشه اوکیش کرد. البته این میگه همه چیز این عموه تست کرده. Loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. برو ببینیم کجا میره.
All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. خب سباستیان رو دنبال Up کنیم ببینیم. there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. برو ببینیم. How much longer are we expected to dig for اوه اینا هاشن. Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. نه دیگه اومدی نسازیم. بره تو سک و صورتت. نوبت توه. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. یه ایکس خوشگل روی یکتون میخوام بزنم. آها. حالا زدا میاد تو سک و صورتتون. آها. دیگه چیزی نیست من بزنم. آها. You've made your last mistake. اوکی الان میگم آخرین اشتباه چیه عزیز دلم. Ooh, this shouldn't take long to واقعا هم نباید زیاد طول بکشه. humor to چطور بود؟ وای چرا روی نیکس زدم این نصف جون بود. صبر کن ببینم بده من آتش خالا اینو. آها تمام. یه 4 بزنیم مینیم. به به I've been fighting since before you were born. I confess, تمام. that was a bit. چیز میزاشون رو بده ببینیم. I tried to warn you. Revelio. خب هرچی بودو برداشتیم. آره چیجی رفتیم اون بر تو؟ آره خب یه صحبت ریزی بکنیم با شما. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelt smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. بعدش یه درخشش Blinding نورانی. blast followed. They didn't even give her a chance فرصت to فرا run. کردن هم ندادن. It seems an awfully violent response to a child wandering by. شبیه خوش. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here. And it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Rookwood. Shall we have a look around? یه نگاهی They میندازیم. seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? It's been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's what I had heard. ادامه میدم. It might be worth. 14 تا دونم 14 تا دونست. خب ریوالیو رو بزن ببینم. ریوالیو آها این تو. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it میتونسته looks to me عمدی as though this باشه. was intentional. قطعا عمدیه. قطعا عمدیه. یه ریوالیو بزن. برو برای خوب بگه. آها اینا رو
چک نکردیم. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. خونه این چاه، این This house, منظره. the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. صبر کن. یعنی توی حوضچه خاطرات دیده؟ Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted... دیدی گفتم تو حوضچه؟ حال کردی؟ There was a little girl کوچیک and بودی a خوشسالی. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and ببین قدرت ما رو فقط. Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. خب. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. برو ببینیم. اوه. Why bother? Incendio. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply اوه. Tell me راه مخفیه. bigger. اوه چه جالب. 2 هفته‌ای که در ارده هستم. هر سال بیشتر بزرگان ما رو حتی بعضی از شاخدندگان خودم همگره دارن انجام میدن. غم و اندوه قابل لمس کسانی که از تا اونجا سال بردن تا ابد در هفتهشون هستن. تا تمام بینشه پوست ممکنه زخش را بهبود پیدا کنم و اندوه ویرانگری باقی کنم. مردی رو دیدم که مثل پدرم بود و فرزندش رو از دست داده بود. نتونستم طاقت بیارم. دلم خواست میخواست بهش دلداری بدم. کم کم دارم فکر میکنم که بقیه دارن اشتباه میکنم که به این ارواح کمک کنه. به نظر میرسه که فکر نکردم به اونها اختیاری باشه همونطور که میتونه اونها رو از عذابشون خلاص کنه. اوکی اینو سفر کردم و میخوام کمک کنم کشمکش. واقعا طاقت فرسا جوریه که انگار جاده میخواد درمانش کنم. من کسیم که از جلوگیری میکنم و دست بدم تا بعد از اینکه کارهای بیشتر نکرده پشیمون میمونه. نمیتونم داستان این که نمیتونستم رو کم کنم بشه. من جدیدم که از اورژگاه خارج میرم. پدرم انداخت مینداخت. Seems these journal entries are from Isadora's travels. بله. آها. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Daydream? Because that happens to me too. خب ما میتونیم وارد چیم آره؟ با سباستین صحبت کنیم. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as این قبلا اتفاق though it's a افتاده. window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We could get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. اساسشون نفسمو حبس کنم. برو تو.
ببین چیزایی رو بچه ما میبینیم که هیچ کسی نمیتونه ببینه. یه قدرت خاصی داریم ما. اصلا بهمون نمیخوره که یه دانش آموز سال 5 باشیم. اومد. اوه با خود سباستیان اومدیم. نایس. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if یه something's چیز سر missing. جاش نیست. A note. بیا Let's have a ببینم. look. یا ابوالفضل. Anything helpful in the نمودار note? طلسم باستانی. سباستیان نشون بده بیا. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. حیوانات. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. ولی خوشحالم. But I'm glad you یویج told me مرسی برات everything. فالو عزیزم خوش اومدی بستریم. I'll be in touch. خب ببین ماموریت تکمیل شد. ماموریت اصلی 8 از 8 چالش کامل. ماموریت اصلی تکمیل 260 XP ناقابل و یه روالیو بزن. آره من قشنگ اینجا رو باید لوت کنم. قشنگ این برم لوت کنم. آها خارج شوید. نه بذار اون آخر سر خارج میشویم. یه روالیو این که نه. آها این دیگه چی داری؟ خب دیگه تمامه. این آبیه که کاری هم نمیتونیم ازش بکنیم پس خارج میشیم. برو. خب ببین از کجا اومدیم بیرون. چه جالب. خیلی جالبه. چرا پس واقعا اونجا بودیم ما؟ جای سوال داره دیگه. بریم واسه میشن بعدی. نه بذار ماموریتمون رو قشنگ کلیک کنیم. بله یه وی بزن. وی حالا بریم به سمتش. بالا با دیک تماس بگیرید. دیک میخوام با تماس بگیرم. دیک این بیتا مثل بچه من تو کور و اجاقت. خب بریم تو اتاق نیازمندی ها. Deke? Ah, Deke is so happy to see you. Where's the And guy? Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. اوه Deke has تازه seen اینجا به one of ما these before. چیزو Deke میده. calls it a knapsack. آها تازه این کیفی رو به ما میده که مثلا ماش میشه حیوان گرفت که مثلا بعد بفروشی پولی در بیاری. Perfect for gathering یکی از and بهترین روشایی که بشه پول در برد تو این بازی همینه بچه‌ها. این کیف رو بردارین حیوان
گوگلیا رو بگیری بفروشی. I've been thinking about something Professor Howland said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. خب Come along then. پس با هم بیام. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. خب چقدر خوشگله این عکس قبلی. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. پافسکین. We have arrived. دیدی؟ الان با این کیفه شروع میکنیم گرفتن. بعد اینا رو میشه فروخت. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. کیف جادویی بیره برو جا 4 وایسم. گرفت. پافسکین. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there. جالبه نمیگه مثلا من میگه دیک فلان دیک بمان. رفت. خب بزنیم کجا هستن باید بریم یا ابوالفضل. یه کوچولو هم یه کوچولو بعد سوار جارو میشه میرسیم به دیک. برو بریم. Hello, Deke. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okay. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. خب There. Not going to hurt you. بده. حالا که دیگه اومدیم تا این روز همه رو بگیرم بره دیگه. I'll look after you.
یه بالا ببینم، یه بالا رفت پایین بیشرف. خب روالیو بزن. یه دونه تو مخم باید بگیرمش. و تمام. نمیتونی رسون. خب یه پایین بازم هم تا صبح میشه اینجا گرفت. چه خوب، چه خوب. اوکی خب دیک من انقدر گرفتم که باش بتونم همه کار بکنم. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. خب دیک منو کجا میبینه؟ در نزدیکی زیستگاه گوساله. حالا داریم گوساله بگیریم. چه وضعیه؟ آتیشه رو فعالش کنیم. لانه گوساله ما. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. خب گوساله اینجا هست. یا علی خیلی هم سخته گرفتنش. زمینم میگه یه گوساله ماه رو نجات دهید. خب پدر سگ اصلا گوساله اونجا نی. آها شما این گوساله نی اصلا. این بعد برو تو قسمت اینجا. بعد چی بزنم؟ آها صبر کردن. آها اوکی دمت گرم. خب آها حالا باید اینهاش آها بیا نوبت توه بیا. حالا دیگه اینقدر گوساله میگیرم که باش گاوداری بزنم. تمام دیگه گوساله نریم. بریم میشه دیک. یه لحظه من دیک It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. He supposes you've finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Okay.
خیلی خوب. حالا برگردیم به اتاق نیازمندی ها. این تو قسمت هاگوارتز. نه این نه، اتاق های مخفی، اتاق نیازمندی ها. به همین سادگی و به همین خوشمند. تو اینجایی؟ But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. تمرکز کن ببینیم. یا ابوالفضل. What دقیقا exactly به چی did you فکر think کردی؟ of? به به. You've done it! But what is it? برای چی Pete هست؟ isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. چی درست کرد؟ چه خوشگل. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Actually, perhaps another time. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. یه دونه از اینا رو میذاریم وسطلا. خب آها آها چه باحال. چقدر خوشگله این پرنده. خیلی خوشگله. یکی این خیلی بامزه است، یکی البته همشون بامزه ان، ولی این گوگولی گردن باحاله. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. خب یک هنگامی که جانورجانی پرورش می‌یابند موارد خاص و جادویشان دادن خوراکی و وارد کردن. صبر کن ببینم. برو یه لحظه اینجا، تو هم برو اینجا. Most excellent. خب اینو بخور. یا حسین 24 دقیقه. خب اوکی، این از این. پرنده رو چجوری پید بگیرمش؟ اینا اوکی، رو زمینم پرنده رو چیکارش کنم؟ تمام، اینم 24 دقیقه. تمام. یک پروژابل جمع بری کنید. نه آجا اسکولیه ها. من تو آره بذار بگیرمشون. اینجا اچ چی کار میکنه؟ آها اچ میذاره بیاد بیرون. میخوام بگیرمشون اینا رو بفروشم. غذا رو بهت بدم.
یه دونه دیگه یه کاری کنیم، یه دونه رو دیگه داشته باشیم. تمام داشتم و بله یه اینا باشن اینجا. حیفه. دیک I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magic into the various clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. مفیدتر. آها همون آپگرید کردن. Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. اوکی برو بریم. خب تلسما رو میشه بذاریم سر جاش. این چی بود؟ احضار کدوم بود؟ احضار این معجون گیاهشن سودمن. آها سنگ ما هم داریم قشنگ. این تغییر میشه. خب اینو میخوام تغییرش بدم، میخوام بچرخه. بیا برو اینجا 4. بابا بچرخ پدرت. آها حالا شد. آها مشاهده ارتقا. چه جالب. حالا چه جالب. خب حالا فقط این پالتو رو آپگریدش میکنم. خب این خیلی خفنه. من میتونم یه کاری کنم. من میتونم الان تی اینو بزنم، بعد اچ، بعد همه اینا رو ول کنم. بعد بردارم برای همه‌شون. اگه اینقدر آپگریدش مهمه اینا رو بزنم. اینجا یه 3 بده. نه 3 واسه تو بده. 3 واسه تو، 3 واسه تو، 3 واسه تو، 3 واسه تو. حالا خب دیگه تو غذا بخور، تو غذا بخور، تو غذا بخور، تو غذا بخور و تو هم همینطور، تو هم همینطور. حالا تو تعامل داشت. خب اسکول به تو هم میخوام غذا بدم دیگه. تو هم غذا بخور. آها جمع‌آوری جمع‌آوری جمع‌آوری. نه همه رو جمع‌آوری کردیم. جمع‌آوری. تو چی؟ تو هم باید جمع‌آوری داشته باشه. تو غذا بخور، تو غذا بخور. خب تعامل که شما دارید چیز میکنید اوکیه. تو چی؟ تعامل با گوساله هم اوکیه. تو رو باید جمع‌آوری کنم. آها تو رو هم جمع‌آوری کردم. تو رو هم جمع‌آوری. تو غذا بخور دیگه بابا پدر سگ. آها تو باید چیز شی، تو باید فرچه کشیده شی. فرچه 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 فرچه. اوکی آره
جمع آوری و بله خروج کنیم، بریم این سمت، اینو آپگریدش بدیم. این چیکار میکنه؟ یه دونه هست. این چی؟ اینم همینطور. اینم حمله رو اوکی میکنه. اینو موارد اینو دیگه نمیتونیم آپگرید بدیم. خب اینو ارتقا بدیم، یه ارتقای دیگه بدیم. پردکال فلان میخواد. مورد دستکشمون هم حتی اینجا نی. من بخوام اینو آپگریدش بدم نمیتونم، باورم نمیشه. لبه طلایی اینو دیگه نمیشه. صبر کن ببینم لباس تنمو بریم تو قسمت تجهیزات. دستکشا که این هیچی. نه دستکش همون مشکی خوبه، سی به سیسش میاد. عینک چی هست اصلا؟ یه عینکه ساخته شده از چوب، خیلی هم چیز اوکیه. خب پس عینک اونو آپگرید نمیدیم. شال گردن خب که همینو میذاریم باشه. اینم که اوکیه. مثلا این چیزش چیه؟ اوکی. بیست و چهار 34 کلاه هم که مفت نمیارزن. خیلی خوب. یک ویژگی را به یک لباس اضافه کنید. یک ویژگی را به یک لباس اضافه کنید. خب یک ویژگی رو به یک لباس اضافه کنید یعنی چی؟ من نمیفهمم. یک ویژگی یعنی مثلا ویژگی ها رو او آسیب و ترسانات رو بله قطعا. چون نمیتونم قطعا. بعد مثلا بخوام به اینم اضافه کنم چی میتونم اضافه کنم؟ مثلا به این افو بزن، به تو هم همینطور. آخه من میشه با آتیشه کار دارم، واقعا آتیشه رو خیلی دوست دارم، یعنی میدونم همیشه توی تلسمام هست. خوبه. این دوتا هم اضافه شد. به دیک بگوید که از ماشین مفاده جادو شده استفاده کرده. دیک من استفاده کردم. چه استفاده ای؟ چقدر به درد میخوره. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Would I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. دیک به خاطر همه چی. دمت گرم. چی بهمون یاد دادی دیگه؟ این اسکولا فقط حیوان میگیریم میندازیم این تو. میخواستم بفروشم ولی خب یکی بچه چت تو پارت قبل من گفت که آقا اینا رو نفروش، اینا به درد آپگریدت میخورن، که بخوای لباسی آپگرید بدی کاری بخوای بکنی. گفتم ما با به آره. خروج بیتا مثل بچه من تو گور و اجاقت بزنی دنگ مجاهد. خب یکی از ماموریت بازه برامون، درسته؟ یکی از ماموریت اصلی هم هست. بله کلاس نجوم. بریم تو کلاس نجوم که لولمون اوکی شه که بتونیم بعدی رو بریم. بعدی لول میخواد یا چیز خاصی میخواد؟ گفت ماموریت بینیم. آره وینگل بندل بندون میخواد. دو تا لول هم بالاتر میخواد. دهن سرویس. وینگل بدنگ دنگل بگن کو. اوه یه روح.
صبر کردن، حالا پا شدن، جستجو. حالا وارد کلاس نجوم میشیم. And your reading is the dragon. اژدها. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. چه عجب ما رو نشون داد یه دفعه تو این کلاس ها. Ladies, Professor Shah. پروفسور شاه. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. خب. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. ببینیم. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. ما خودم باهوشم. تنظیمش کن. بله. دیگه. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of داشته class. باشید. واضحه چی Is گفتم؟ that clear? But, Professor, it's freezing out. Leopold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Omid. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow اوکی for the تو rest of قرض term. بگیریم. ممنون لطفی کنید اون تلسکوپ تو برام. That's very kind of you, Omid. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Omid. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. اوکی. خب. بریم پایین. یه وی. Incendio! آها. جمع آوری. بله. This was his old Telescope. telescope. It's صندوق. practically brand new. A pristine night. خب. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? چی؟ You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. خب آخه دوباره الان کمک این میکنیم بعد این مربی میفهمه دهنمون سرویس میشه.
All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? خب ببینیم چه کار باید بکنیم. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. بذار اینو بردارم. خب It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. خب میز نجوم رو پیدا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. ما رو بینیم. Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. اینو هش. You should do the honor. Defendo. Revelio. Revelio. تو هم بیا. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to find بله our میدونم star نیاز chart. نیست جهادات کنی. یه دقیقه صبر کن. تمام و تمام. به همین سادگی و به همین خوشمزگی. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book همونطوری said. کتاب میگفت. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. ببین چقدر این بازی بچه ها گسترده است. من این گستردگیش اینجوری براتون بگم. ببین تو باید شب بری سراغ ماها واسه اون سرای داره. الان داره میگه میز توی مپ هست، میتونی باز دوباره اینجوری بری کشف کنی. یعنی یکی که بخواد یه بازی با تایم پلی بالا داشته باشه که سرگرم باشه، حالا من که رکورد میکنم و مجبورم که سریع مراحل رو برم و بعد بدم ادیتور ادیت کنه و آپلودش کنم. خب منتها این چیزی که 340 XP داد ماشاءالله. منتها کسی که براش مهم نباشه میخواد بچرخه با محیط هاگوارتس حال میکنه، من هری پاتر فن باشه که دیگه دیوونه میشه، اینجوری اوکی. اینجوری اوکی. خب برو میشونه بعدی رو بزنیم. اصلا مأموریت ها چی داریم؟ مأموریت ها با سباستیان صحبت کنید. رشد و برش فلوکسید یه دونه هر سه گیاه جنگی رو به دست آورید و از آنها رو بتونن همزمان استفاده کنید. یه دونه از با سباستیان صحبت کنیم. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. من ولی باید موافقم سباستیان. تو مرامی که گذاشتی من همه کار میکنم برای تو. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous.
Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Fallout. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. خب واقعا اینو ببینیم. صبر کن یه دقیقه ببخشید. نه یه دقیقه اجازه بده من کارم بکنم. الان اینو میزنیم. تمام. خب الان چیکار باید کنم من اصلا؟ تمام ماموریت همین در حد 4 کلمه حرف زدن بود. نه اینو که اصلا نمیتونیم بریم. اینو بریم. نقشه جهان اینجا. مثلا نقشه خارج میشیم. خب تا اینجا رو بریم. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. فقط صدا این یعنی صداش خیلی مشتیه. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dos and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her.
She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Doc can tell you where he might have dropped it. Look. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. مأموریت آغاز شد. بیا برو ببینیم. یا علی مدد. خدا رو شکر سفیرهای سریمون دقیقاً دم همون جاییه که میشن هست و این بسیار عالی و خوبه. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. متشکرم خانم. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. Spartle. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. خب قار را پیدا کنید. قار کجاست قار؟ This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. ریوالیا. این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ خوبه. وارد غار شیم. چقدر خوشگله این تصویر. هر دفعه میاد من پشمام میریزه از خوشگلی رنگ‌آمیزی خوشگلش. نامه سیلوانا رو جمع آوری کنید. اوکی. برو بالا. این دیگه بسته است. یا ابوالفضل یه زده خوشگل، یه آتیش، یه دونه، دو تا، سه تا. همین میخوره تو صورت. تمام. گندتون این بود، قولتون این بود.
خیلی هم عالی و پرتقالی. خیلی خوب، خیلی هم عالی. حالا یه روالیو میزنیم. چرا ندید وقتی اینجا رسیدم اسم بکرم به این فکر میکردم که این جوقی بر والدینم بفرستم ازش همون نامه هستم منطقه به اینجاش میگن جوق. میرا بعد اوکی. ایول این چیه؟ اوکی. اوکی این چیه؟ اوکی. همه رو برداشتیم و خروج میکنیم نذاشیم ببینیم مثلا چی میخواست بگه. آخ زود رفتیم تو. دوباره باید بریم از اول. دیدی گفتم دوباره باید بریم تو. شدمن نه سری میرسیم اونجا. خب این صندوقشه و تمام. این بی‌دقتی بکنی اینجوریه. حالا جعبه رو به سیرونا میرسونیم و تمام. I'll say it again.
Can't thank Hello. you enough for helping to... Hello, Serona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hall plumps for her Wiggamel potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. نوکرم. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. تمام و تمام. 180 تا XP بازم جا داریم تا 17. دوستان کجا بودیم؟ میشن قفله، یعنی باید میشن فرعی بزنیم که لولمون رو آپ کنیم. دلم تنگ شده بود، یه 5 روزی بود سر بهش نزده بودم. خب این تو میشه رفت. آره چکرم. چی دارم برای فروش؟ اوه یک عالمه چیز دارم. همه اینا مال تو. ماشاءالله 2000 تا رو زدیم. آره خب گلدون متوسط نه بزرگ. چقدرم گرونه. متوسط نه بزرگ نداری اصلا. آها چرا. آها حالا اینو میخریم. حالا میریم اونجا. برو تو مپ، برو تو قسمت نقشه هاگوارتز، برو تو الحاقه کتابخونه. نه برو تو اتاق مخفی، اتاق نیازمندی ها. الان دیگه میذاره که چی تپ احضارش کنه و خیلی هم چیز مشتی ملنگیه. خب تیرو بزن، اینو بذار اینجا، اینو بذار جا 4. اسکامج بذار اینو اول حذفش کنم. 3 4 گیاه. آها حالا میکاریمش اینجا. میریم اینجا. نه 15 دقیقه طول میکشه. تو این 15 دقیقه تا ما بریم بیایم فکر کنم اوکی بشم. خب بریم تو اینجا تلسمون رو برگردونیم، اون چیزایی که نیازمون واسه فایتا. بعد برویم به سمت دوباره هاگزمید. یه چیز آها یه دونه از اینا بیایم بریم اینجا. از اینجا بریم. 3 تا گیاه جنگی باید بگیرم. 1000 تا هم پول دارم. خدا کنه بشه. خدا کنه بشه. سلام علیکم بانو. کود نه. خب نداریم پولشو. هر سگی ها بکارم یا بخرم. آره بگیر به طور همزمان استفاده کن. خب بیا این. میبینی دیگه نمیتونیم. خب اینم گرفتیم. اینم میخوایم 500 تا دیگه میخوایم. 100 تا پول داریم. 500 تا میخوایم. 100 تا پول داریم. چی بزنم من میشه 500 تا. برو تو قسمت ماموریت بینم دیگه. ماموریت نریم. میتونیم اینو بزنیم.
ولی این دهن سرویس میکنه. به من گفتن این 1 روز طول میکشه بتونی بزنیش. میگفت خیلی تو 1 ساعت، خیلی تو 1 روز. شاید رو یوتوب راحت بشه زدش ها. بریم مرد پشت ماهو. بریم بینیم نقشه جهان اینجا. بریم اینجا بینیم. تو شبم فقط هست این ماهه. یه وی بزن. واکن نرو. $400 تا پول میخوایم. Possibly be as difficult as it seems. مرسی بعد فالو یلن اگر اشتباه نگم اسم تو. خوش اومدیم. واکن بینیم. خب تا برسیم مردیم که. لاشه با مزه میان کنارم. Yes, I told you. You're very clever. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demigods? سلام روی ماهت. چند تا ماه برات بیاد دارم. متاسفانه که نمیگم همون چیزی بیشتر. I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others and I'll teach you more about Alahomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor. اصلا مگه پیدا کردیم که اومدیم پیش این به این خواستیم بدیم. اصلا چیزی پیدا نکردیم که بخوایم بدیم به این. چرا یه دونه پیدا کرده بودیم. شانسی ها. اصلا معلومه یه دونه رو از کجا پیدا کردیم. همینجوری یلخی دیمی پیدا کردیم. رضا جون مرسی بعد فالو عزیزم. خوش اومدی بستریم. خود بر پدرت لعنت. از اینا اگر اصلا میشه نه اینجوری بزنیم چی؟ آره ببین اینا ظاهر میده. بذار میشه نه اینجوری بزنیم مثلا. بیا مثلا اینو میزنیم. پول میخوای دیگه. با اجازه منم. با اجازه منم. خب میشه اینو بزنیم. ببین این ظواهری که میگه میده بهت و اون میشه فروغ پول میشه دیگه. پس میتونیم میشن سنگین هم نزنیم. میشن نورمال بزنیم دیگه. صحبت میکنیم. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. چجوری کردم؟ My name is Grace Pinch Smedley of the Bath Pinch. خب شما حرف مفت میزنید. خب It sounds dangerous. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. در درجه سیاه شیرجه بزنید و استراب رو بابا دیگه خرکی نکن میشنا رو دیگه. ما اگه میخواستم میشن اینجوری بزنم که خب اون ماهه رو میزدم. آها نه زده تو آب زده. شیرجه سکو مینه.
بیا برو این رو. آها اینجاست. بیا تو آب بیا تو آب. یه دونه. خب این نبود. لباس روستایی. میبینی خود اینا اصلا بهت پول میده. خود این لباس. به من گفت اسمتو بنویس با فامیلی. منم اسم فامیلیمو نوشتم دیگه داداش. خب یکی دیگه میبر هست. آره مشتیم. خب حالا میتونیم برگردیم. آها استرلاب چی هست اصلا؟ برو بینیم. گازشو بگیر. برو بالا بابا برو بالا. نمیری. خب آره آوردم انجامشون. بفرما. تمام این میشن رو زدیم. خواهش میکنم. خریدیش بس. فارسی سازو که آره. خب میشن رو زدیم. لیول هم همزمان بهمون میدهد. مثلا این میشن هم بزنیم. همین بغله. این خب با گلوی خارج از پایین دست صحبت کنیم. خب چه میشنی دادی به من؟ زینب اینجوری که نمیشد سفیر سری رو رفت نه تا اونجایی که باید بریم. بدش کن با همین جارو دستیه میریم دیگه. با همین جارو میریم دیگه. چه کاریه. خب مثلا که باید اینجا یه فایت قدر بدیم ها. یه فایت قدر. نظرتون چیه؟ میخوره تو سک و صورته. خب میخوره به خودمون مسلط بشیم. یه ایکس خوشگل. آها چطوره جمع‌آوری. بمیر. ای وای خورد به چوب این. چقدر این آتیش قوی شده. میبینی سپر رو میشکونه. تو هم میمیری. تمام اوکی. یه خر دیگه اینجا زنده است و یه رولیو بزن. خب یادمه میشد اینو یه تکونی بهش داد. با چی میشد تکون داد؟ مثلا با این میشه. یه چیزی خلاصه چیز میکرد. نمیکرد؟ 4 بزن بینیم. خب آره اینا رو بده. اینا رو برمیدارم بچه به خاطر اینکه برای چیز نیازه.
برای فروختن پول لازم بودن. خب باید بریم اون بالا. قشنگ بریم بالا رو بچکیم. اینو بده من. به به 49 تا پول ناقابل. یه رولیو بزن. خب آها معجون دمیج 25 تا داریم. نایس خیلی خوبه. این آبیا چیه؟ هیچ. اینو برگردیم سر جای اول. خب یکی اینجا زنده است ولی صدا ازش در نمیاد. یکی اینجا زنده است. خوبی شما؟ اینجا بایستدی برای چی واقعا؟ That was quite something. Now to free Arn's cards. چیا رو آزاد کنم؟ یه چیزی باید آزاد کنم. چی آزاد کنم؟ گاری ها رو از اردوگاه آزاد کن. گاری ها؟ این چی؟ کو گاری هستن؟ تو گاری این شکلیه منتها چیز رو آزادش کن. خب بگم زمین آغازش کردیم. بذار ببینم. گاری آزاد کن. آها صبر کن. اینو با کنیم و گاری ها رو آزاد کنیم. آها گاری ها خودجوش میرن. خب بریم برگردیم پیش این سلطان. ما کارمونو کردیم. ایکس پی مونو میگیریم. لباس هم بنازه کافی میگیریم و ریلکس به رامون ادامه میدیم. اینجوری خوبه. قشنگ یعنی 45 ساعت گیم پلی راحت داره. یکی از طولانی‌ترین گیمایی میشه که پلی کردم. خب On, I have good news. Your cards are on their way back. خب درشکاتو برگردونیم. What's nice? خب یه جا دیگه یه ایکس پی میده. نه تکمیل ایکس پیشو میده. 180 تا لول 17 میشیم. میشن اصلیمون هم برامون باز میشه. فقط ببینیم پیش نیازی نداره میشن اصلی. خیر راحت الان میشن اصلی رو میریم و کیف میکنیم. حالا کجا باید بریم؟ الان خدمتتون عارض میشم یا ابوالفضل. خب همه آتیشه رو روشن کنم بعد بیام با شما صحبت کنم. خب جستجو. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Lassie, what's going on? Sure. Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Harlow اینجاست. Harlow از برج بالا برید. خب عزیزم میخواستم سوار جاروم شما بالا برم. با چی بالا برم؟ رفلیو رو بزنیم.
از برج بالا برید. شاید بعد از تو این بریم. از اینا بردارم. خب Finite. Oh, nothing. این در وا نمیشه. شاید باید اینو بخونیم. برو تو قسمت فهرست موجودی ببینیم چی بود اصلا. نخونی بازی در روزه هیچ کس وارد نمیشه مگه اینکه بگو باشه. هر چیزی که از مهمان ناخواسته میگی تقسیم میشه 3 تا زمانی که جایگزینی براتون انتخاب نشه از اینجا نریم. خب نمیذارم چیز کنم. شاید برشار بینیم. دیگه چی؟ این چی کار میکرد؟ نه این چی کار میکرد؟ این چی کار میکرد؟ خب نه این چی؟ نه اینا نیست. چجوری برم بالا؟ خب میمونی که از کجا بگیره بره بالا؟ آها اوکی اوکی. مثل اینکه میمونه مثل اینکه میمونه مثل اینکه میمونه. آها نشی بود میزدیم مصبه یارو در میومد. این بود؟ آره خب بذار اینم بیاریم بذاریم اینجا فعلا. خب چی داریم اومدی؟ مرسی. آها تو اینجا به کار میای. بیا اینجا. آره دیگه اینو تو همون رو رفتی بالا دیگه. وا شاید بعد این جاش درست شد. آها اینه. یکو بزن حالا. اوکی 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 بیبی. 20 دقیقه است دارم مثل اسکولا میگردم. ما رو بینم بابا. پدر منو در آوردی میشن. فکر کنم از اینجا قابل چیز نی. چیز نمیشه که رد نمیشه. شد بذار از اونور برم. بس ازش برای دیگه ای باشه. آها آره ببین اینو از اینجا بکش. تمام حالا از اونجا راحت الان میریم تو. دیدی؟ آره واقعا واقعا درسته. That looks as if it might raise the gate. خب یه رو والیو بزن. آها اوکی بیا بیا بیا. آها خب الان حالا اون میتونه بیاد. ما دلت دروازه رو براش باز کردیم.
I will get the door. در شما با میکنی من با کنم. آها یا اللهم اونو دارش. خوبه. برو بریم. That is the main keep. My guess is that we'll اصلی find حد میزنم. Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. جونو برو بگیر. یا ابوالفضل. اوه این همونیه که اون دختره میگفت. آخه Do you know that hippogriff? خب بریم نجاتش بدیم. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? گروه هپلپاف اگه اشتباه نخونده باشم. هپلپاف عمرن اگه من برسم. Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. Okay. I hope Matty stays out of trouble. Revelio. خب حتما به کار میاد وقتی میذاره بهش ضرب. 48 تا پول ناقابل. نایس. خب دیگه یاد گرفتیم حالا یه ذره میریم بالا. برو بالا. یعنی یه مش آتاشقال قشنگ داریم ها واسه فایت. ابیلیتی اصلیمو ندارم دیگه چون هی میخوایم استفاده کنیم واسه راه و اینا. آها تمام. چی میگی اسکل؟ آها تمام. اوکی باش. آره اینو میدونم همین. اینو میدونم. I hope Natty's having an easier time of it. خب بریم بالا رو اول بهش ببینیم بعد بریم اون سمت. Revelio. یا ابوالفضل. You're going home in a wooden box. همین بود اوج هنره. همین 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 همین. تمام. یک سه خوشگل بهش زدم. بعد تو تمام. تمام بازشون. آره اینو میشه از قبل چید منتها بعد اون قابلیتشو فعال کرده باشم دیگه. یعنی اون تو استعداداست فکر میکنم. بذار برم این کاری که میگی رو انجام بدم. برم تو استعدادا بعد برم تو هسته. فکر میکنم تو هسته بود. آره اینو بگیرم بعد بازم داریم دوتا. خب اینا چی هن؟ آخ اینو هستم زیاد بزنم نفت در بیاد. خب هسته. آره اینو افزایش بده. خب حالا توی قسمت تلسما میشه یه کارایی کرد. میشه این کاری که تو میگی رو انجام داد.
میشه حالا این و اینی که همیشه نیازمه رو بذارم، بعد هر زمان که میخوام سویچ بدم. چجوری میشه سویچ داد حالا دیگه نمیدونیم. چجوری سویچ میشه داد؟ مثلا یهو از روی این بریم رو اون. نظر چند سالمه نمیدونم والا دادم. من پریم دیگه نمیتونم ویگل فلان. اوف صندوقو برم چی میخواد از توش در بیاد. آسیم موضوع امارو من بخوشم بطور مرمز نمایشم مالتون شم همونو خورد بنابراین داشتم رو فلان کردم. اوکی لباس جشنواره رو گرفتیم. رفتم اومدم چی شد فعلا که چیز خاصی تو گیم نشده. خب بریم بالا. آها اوه دو تاست. تام سوار اون شد دیگه زود باش. دیگه فست برای چیه؟ آفرین آفرین آفرین. تمام انداختش رو اون. آفرین چقدر باهوشه این حیوان. باریکلا. آها من باید برم. اوکی اما این چیزه این اسمش چیه؟ این جارو است. چقدر خفنه این حیوان. اشتباه شد. کجا میخوایم بریم؟ مانتی را در هایوینگ دنبال کنیم. واقعا فوق العاده است. It's incredible, isn't it? خیلی خوب. رسیدیم. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? عرق رو پیشونی اینو ببین خیلی هیجان انگیز بود. داره سکته میکنه. ای خدا. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say?
that Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows Poppy? a hippogriff. Hey, Poppy! Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Okay. خوبه سفید مال ما. سفید خیلی خوشگل تر از اون یکی. قفل آیتم جدید باز شد. مأموریت تکمیل شد. قفل آیتم جدید دوباره باز شد. دوباره همینطور. اصلاحات های موجود جدید جانوران باز شد. اوکی. خب دوباره میشن بعدی طبق معمول. فکر میکنم این نمیشن اصلی. خب اینا رو که الان میریم. این الان میرم. اینم میرم. لول 18 میخواد، ما 17 ایم. خوبه بذار اول اینو بریم. خب حالا دیگه پولش رو فکر میکنم داریم. بریم توی اینجا. بریم توی اینجا. اوه این طلا هم میده. نایس. خب دیگه ما اصلا مشکل پولی نداریم. میشن ها رو که بزنیم، لباس به باس که بهمون بده، اونا رو میفروشیم، باهاش چیز میکنیم. این چیزایی که لازمه رو میگیریم. خیلی سلام علیکم. اینقدر چیز میذارم برای فروش که البته که بذار اول بریم توی قسمت تجهیزات خودمون ببینیم کدومش میخوره. نون میقلی تو بخورش جونه داده. او این چیه؟ اژدهاست. اوکی چی میخواستم؟ تجهیزات که بریم. این چیه زیرش آخه؟ لامصب. سر چقدر؟ سر 4 تا ارزش نداره. این چی میبینی زیرش؟ همه رو بده بره. بده بره. بده بره. بده بره بابا. خب همه رو میدمش به تو تا تو کیف روزگار رو بکنی ای بانو. آها 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 آها. خب حالا اینو ازت میخرم. حالا همزمان اینا رو استفاده میکنم. بریم بیرون. همزمان میخوام استفادهش کنم. الان میخوام اینو استفاده کنم یه تپ، بعد همزمان بعد دوباره یه تپ، بعد دوباره همزمان یه تپ. تمام. این تمام. بعد بریم توی قسمت هاگوارتز. توی قسمت توی قسمت اتاقای مخفی، اتاق نیازمندی ها. خیلی خب تو اتاق نیازمندی ها اینجا گیاهمون رو جمع آوری میکنیم و به سوی پروفسور اند موردن میریم. پروفسور اند موردن. سر کن میبینیم. برو بیرون خارج رو ببینم. خارج شو از اینجا. خب
چقدر دوره؟ خب یه ذره بریم اونجا دیگه. کجا باید بریم؟ سختش کرده. تمام برو اینجا یه ذره. زیرنویس من رایگان گرفتم داداش. ببین فارسی ساز اینو زده بود میفروخت، که حالا فارسی سازا که نمیدونم خبر داری یا نه، سایتشو زدن. بعد دیگه من از سایت پارسی گیم اینو گرفتم رایگان. اونم خدا رو ازا مرتبه شد که زیرنویس زده بود و به داد ما رسید. Perhaps a hybrid. I finished the activities you assigned me, Professor Garlic. خب تکلیفش رو انجام دادم. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. خب امتحان میکنیم. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move. تمام. الان فیلیپندو دارم. فیلیپندو حالا چیکار میکنیم؟ فیلیپندو کجاش؟ فیلیپندو رو مثلا بنازیم روی این. مثلا بنازیم روی این. یه 4 زیبا تو ذاتته. آره واقعا تو ذاتمه. چیکار میکنه دقیقا؟ میزنه چرخشی. آره شلوار طرفو میکشه سرش. بذارم تو قسمت استعدادا. من اینو باید یاد بگیرم، اینجوری نمیشه. قسمت هسته. اوه F1 F2 F4. اوکی. حالا بیایم این ور. مثلا یه دونه از این بذاریم، بعد مثلا یه دونه از این بذاریم، یه دونه از این بذاریم، یه دونه هم از این میذاریم، بعد با F1 F2 میشه اینو عوضش کرد. چقدر زیبا و عالی. خب اینم یاد گرفتیم، بسیار به کارمون میاد. میشن اینم رفتیم. بریم سراغ میشن بعدی. چقدر حجمش؟ حجم زیرنویس که حجمی نداره ولی بازی سنگینه. خب حالا بخوایم میشن بعدیمون رو بریم. میشه کودک گم شده. نقشه تو کجا باید بریم؟ نقشه جهان. هاگزمید نه اینجا. خب خدا رو شکر این همینجا هست. اینم بریم ببینیم دنیا دست کیست تا میشن بعدیشو بریم. Very concerning. صبر ببینم. ماموریت کلیک کردم من. آره پس چرا؟ آها علامتش اینه. اوکی صبر کردم. You are here. Good. آره اینجام. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak. میدونم امین، اینو میدونم. خب ماموریت آغاز شد. اینجا با خانم بیکل صحبت کنین. چی شد؟ We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. کی کشتش؟ He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and oh, چی هست اینی که داره میگه؟ where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... از زنه داره یه چیزی میره، حالا نمیدونم چیه. He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far.
But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Okay. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? خب Please do not worry, Mrs. مخفیگاه Bickle. فلان جاک. اوه سب کنم. اوکی یه وی بزن. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you Officer brought Singer her? دارم. She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. یه روالیو بزن. We need something more. خب مرسی. This must be little Archie's hideout, لباس as فرم. Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! روالیو He would not have بزرگتر. done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. خب مگه روالیو نشون میده؟ Archie's آها آره. footprints. He went this way. خب I thought we would have found Archie by now. کجا رفته I این suspect بچه؟ he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, میدونم برای تغییر ترس باید تیو بزنم. من اینجا بهت گفتم که میدونم اینو. خیلی خوب. سلام و عرض ادب. شلاقی زدم مصطبت در آوردم. شلاقی تحقیق کن. خب حالا روالیو بلند. خب بزنم دهن اینو سرویس کنم. خیلی برای من داره شاخ بازی در میاره. پشت درخت قایم نشد دیگه. بیا اینجا قشنگ ما فایت بدیم. آتیش. بعد این. بعد پشتبندش اینا. بعد این. بعد این. تمام. اوکی دیگه بر من از اون دور قطبازی در رنگه. گرگ. prepare for a fight. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defender. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. خب آها اینم Archie's کیفش. satchel. چرا باید جا Why would بزن؟ he leave it behind? واقعا He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. یه روالیو Archie بزن. went this way. کجا؟ آها. واقعا روالیو به درد میخوره. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. آتیش اینجا روشن شه. We will need Revelio again. یه روالیو دوباره. خب You can't imagine how inconvenient travel was before. یه روالیو. Multiple sets of footprints. خب Harlow caught یه up to 20 him. کیلومتری راه رفتیم و دوستان خودمونیم. یه 20 They کیلو. went this way. این چیه؟ Thestrals. They are خوشگلم مگه beautiful, نه؟ are they آره not? خیلی. You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first thestral shortly thereafter.
I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. واقعا منم متاسفم. My mother was away and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him. Okay. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. خب این روالیو بزنیم ادامه بدیم. سلام به دوستان گل و گرانقدر. میبینم اینجا هوا خیلی بهتون خوب چسبیده. این Thor is back baby. چقدر دوست دارم این رد و برق رو میزنم. تمام. خیلی این ابیلیتی 4 رو دوست دارم. برو تو چادر ببینیم دنیا دست کیه. خب دور برای نگاه می‌کنم. آره خیلی تو چادر بزرگه، اصلا چادر نین چیه. اوکی بریم سراغ یه فایت جذاب. آره یه فایت جذاب، پشتبندش هم یه لوت خوب. خب آها تبدیل مرغ شو. هلو شمشیر بران من چه میکنه در این صحنه ها؟ تمام. اسکینی ترلانی تو پر احلامی. اینم از این. خوبه این پولایی که میدی واقعا 100 در این دنیا 100 در آخرت مشتی هستی و پرطرفدار. دارم لوت کنیم میدیم لباس به ماز میده دیگه. یه چیزم اونجا افتاده منتها دیگه زیره به ما رب نره. داره صداش میاد. اوه این توه. Archie Bickle. کجا میرم من که؟ قربونت برم. Need to get this open. Hello, Hamora. تمام اینو وا میکنیم. بیا بیرون. میرم زود میرم. حالا همینجور برو راحت باش. خب جا کنیم با چی صحبت کنیم. بیا. Okay. Sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. الکی نمیگه دیگه. پدرشو کشت. بریم دهنش صاف کنیم. خب با خانم بیکل صحبت کنیم. Archie, you're here.
چقدر واقعا هیجان تو صورتت مشخصه. اصلا لام هستم اینقدر هیجان زده نشو. کشتی ما رو. یوبس دستاش گوشه روشون. ای خدا. Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. تمام. XP میشن به من بده و لولمون 18 میشه و یه میشن اصلی دوباره برامون باز میشود.